مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم Parler Français avec كريم، ومرحبا بكم أيضا في هذا الظرف الجديد الذي سأقدم فيه حوار تحت عنوان Faire une réservation à la gare. القيام faire القيام une réservation بالحجز في محطة قطار. إذن faire une réservation à la gare القيام بالحجز في محطة قطار عبر الهاتف، يعني بالتليفون يمكن أن تحجز في محطة القطار. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الحوارات، إذن حوار باللغة الفرنسية. أنا الآن سأبدأ الدرس على بركة الله. Le client: Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. الزبون: Bonjour تعني مرحبا أو نهارك سعيد. Bon سعيد أو جميل، jour نهار أو يوم. إذا مرحبا أو نهارك سعيد. Je voudrais réserver أود حجز des billets تذاكر de train القطار s'il vous plaît من فضلك. إذا هنا je voudrais réserver. إذا أردنا حجز مثلا تذكرة للذهاب إلى مكان ما عبر القطار سنقول je voudrais réserver. Je voudrais réserver. وإذا أردنا أن نقول من فضلك سنقول s'il vous plaît. s'il vous plaît. إذا كان يروقك أو من فضلك s'il vous plaît. إذا bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. يمكن أن تعيدوا معي الجملة. حاولوا أن تعيدوا معي الجملة لكي تستطيعوا نطق اللغة الفرنسية. في العديد منكم يعرفوا الكلمات والجمل ولا يستطيعوا التكلم. حاولوا أن تنطقوا معي. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train. أعيدوا معي. Je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. أو اكتب je voudrais réserver des billets de train. L'employé: Oui, monsieur. Pour quelle destination? Oui, monsieur. Pour quelle destination? Oui, نعم. Monsieur سيدي. إذن l'employé موظفة، أو نقول موظف للأنثى أو المذكر. نعم سيدي لأي وجهة. إذن يمكنكم أن تكتبوا في التعليق هل نقول موظف للمؤنث والمذكر ونقول أيضا موظفة للمؤنث أم لا. إذن حاولوا أن تكتبوا هذا في التعليق. إذن حاولوا أن تصححوا هذا في التعليق أو تكتبوا هذا في التعليق، وجزاكم الله خيرا. إذن l'employé الموظفة: Oui monsieur. نعم سيدي. Pour quelle destination? Pour تعني لي. quelle أي. إذن لأي وجهة. Pour quelle destination لأي وجهة. تريد حجز تذكرة لأي وجهة، يعني إلى أين تريد أن تذهب. Oui monsieur. Pour quelle destination? Oui monsieur. Pour quelle destination? Le client: Oh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Je ne connais pas les horaires. إذن le client الزبون. إذن le client الزبون: Oh bien أي حسنا. حسنا.
il me faudrait سأحتاج un aller-retour إلى رحلة ذهاب إياب يعني سأحجز الذهاب والإياب الذهاب والعودة باريس ليل من باريس إلى ليل من مدينة باريس إلى مدينة ليل avec un départ مع المغادرة يوم الأربعاء le mercredi 15 au matin في الصباح et un retour والعودة يوم الجمعة le 17 أي 17 في الشهر مثلا من 15 في الشهر إلى 17 في الشهر au soir في المساء je ne connais pas les horaires أنا لا أعرف الجداول الزمنية إذن je ne connais pas les horaires لا أعرف الجداول الزمنية لا أعرف متى يخرج القطار ومتى يدخل إذن oh bien il me faudrait un aller-retour Paris-Lille il me faudrait أن ينبغي لي أو أحتاج un aller-retour أي ذهاب إياب avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je connais pas les horaires. Je connais pas. لاحظوا معي. Je connais أعرف. Je connais أعرف. Je ne connais pas أو je connais pas في النطق عندما يتكلمون الفرنسيون يقول je connais pas ولا يقول je ne connais pas. ne pas تعني لا. في اللغة العامية يقول je connais pas ولكن في اللغة الرسمية يقولون je ne connais pas إذا ne pas تعني لا و je connais تعني أعرف je connais أعرف le verbe connaître au présent إذا يمكن أن تعيدوا معي الجملة oh bien il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour vendredi le 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. L'employé, alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures. Les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. Alors vous avez un TGV. TGV هو train grande vitesse أي القطار بسرعة كبيرة مثلا. إذن alors vous avez un TGV toutes les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. الموظف أو الموظفة إذن لديك TGV كل نصف ساعة بين الساعة 6 صباحا و9 صباحا من باريس. إذن l'employé لكي تفهموا l'employé تعني موظفة أي مؤنث موظف أو موظفة. إذن هنا نقول l'employé avec eux موظفة إن نحن حذفنا eux فتصبح موظف. إذن l'employé alors vous avez un TGV toutes les demi-heures. alors إذن vous avez لديكم وهنا نقول لديك لأننا تتكلم مع شخص واحد بأسلوب الاحترام أو بأسلوب الأدب. toutes les demi-heures كل نصف ساعة demi نصف heure ساعة entre بين 6 heures 6 heures أي الساعة 6 صباحا و 9 heures أي 9 صباحا au départ de Paris. إذا أردنا أن نقول مساء نقول 18 heures 6 مساء نقول 18 heures. إذن alors vous avez un TGV toutes
les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. إذن أعيدوا معي. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. Le client départ vers 8 heures, c'est parfait. Départ vers 8 heures, c'est parfait. الزبون départ المغادرة vers 8 heures حوالي الساعة 8 صباحا c'est parfait إنه مثالي. إذن départ vers 8 heures c'est parfait. C'est parfait. إذن مثالي أو رائع أو هذا موالم. Départ vers 8 heures c'est parfait. Départ vers 8 heures c'est parfait. L'employé 8 heures donc arrivé à 9 heures. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures. 8 heures donc arrivé à 9 heures. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures. الموظف أو الموظفة. إذن هنا نتكلم عن المؤنث. الساعة 8 إذن الوصول أو الوصول. Et pour le retour الساعة 9 وللعودة لديك TGV كل ساعة. إذن 8 heures الساعة 8. Donc إذن donc arrivé الوصول. إذن الوصول ستنطلق من هنا على الساعة 8. إذن الوصول ستصل إلى ليل مع 9. وللعودة لديك TGV كل ساعة. يعني يمكنك أن تعود بTGV كل ساعة. هناك TGV يعني يمكنك أن تستقل ما تريد. إذن هنا vous avez تعني لديكم. vous avez تعني لديكم هو الفعل avoir مصرف إلى الحاضر. إذن l'employé 8 heures donc arrivé 9 heures. Et pour le retour vous avez un TGV toutes les heures. Vous avez un TGV toutes les heures. إذن vous avez لديكم. ولكن هنا نتكلم مع شخص واحد بأسلوب الأدب. لذلك تقول الموظفة لديك. Le client 18 heures. Dans ce cas إذن 18 heures. Dans ce cas 18 heures. Dans ce cas العميل 18 ساعة 6. في هذه الحالة dans ce cas يعني لم تتركه الموظفة ليكمل ما يريد قوله. L'employé bien 18 heures arrivé à Paris à 19 heures. Premier ou seconde. إذن أراد أن يقول يعني يكمل الجملة ويقول إذا انطلقت مع 18 heures ماذا سيكون؟ ماذا سيحصل؟ Bien 18 heures arrivé à Paris à 19 heures 4. Première ou seconde. أي هل تريد الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية؟ هل تريد حجز الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية؟ إذن l'employé الموظفة جيد 18 heures أي 18 الساعة 18. إذن الوصول إلى باريس في الساعة 19 و4 دقائق. هل تريد الدرجة الأولى أولا أم الثانية؟ الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية؟ إذن الأولى أم الثانية؟ جيد. قلنا الساعة 18. إذن الوصول إلى باريس في الساعة 19 و4 دقائق. إذن الأولى أو الثانية. إذن bien 18 heures arrivé à Paris à 19 heures 4. Première
ou seconde. هل تريد الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية؟ Le client seconde. الدرجة الثانية. الزبون الثانية. إذا le client seconde أي الزبون الثانية. Le client seconde. L'employé fumeur ou non-fumeur. Fumeur ou non-fumeur. الموظف مدخن أم غير مدخن. fumeur مدخن. إذن الموظفة مدخن fumeur أي هل تدخن fumeur أو non fumeur. إذن إن كنت مدخن ستحجز لك في مكان مسموح فيه التدخين، أو non fumeur غير مدخن ستحجز لك في مكان غير مسموح فيه التدخين. إذن fumeur هل أنت مدخن. إذن fumeur هل أنت مدخن. non fumeur هل أنت غير مدخن. le client non fumeur. الزبون غير مدخن. le client non fumeur. le client non fumeur. إذن غير مدخن non fumeur غير مدخن. l'employé vous avez une réduction. vous avez une réduction. vous avez une réduction. الموظفة هل لديك خصم. الموظفة هل لديك خصم. vous avez une réduction. إذن vous avez une réduction. vous avez قلنا الفعل avoir مصرف إلى الحاضر. هل لديك j'ai لدي. tu as لديك مثلا tu as une réduction لديك خصم. vous avez لديكم ولكن هنا نستعملها لأسلوب الاحترام. vous تعني أنتم. nous avons لدينا. ils ont لديهم. إذن vous avez une réduction هل لديكم خصم. le client non je ne crois pas. non je ne crois pas. le client non je ne crois pas. إذن العميل لا أعتقد ذلك. non لا je ne crois pas لا أعتقد ذلك. هنا je ne crois pas. je crois أعتقد. je ne crois pas لا أعتقد. إذا non je ne crois pas لا أعتقد. l'employé alors cela fait $92. الموظفة إذن الثمن $92 أو دولار. إذن الموظفة إذن الثمن $92. l'employé alors cela fait $92. $92. إذن الثمن $92. إذن سأعيد قراءة الحوار بطريقة عادية. إذن faire une réservation à la gare. القيام بالحجز في محطة القطار. le client bonjour je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. l'employé oui monsieur pour quelle destination. le client ah bien il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. l'employé alors vous avez un TGV toutes les demi-heures entre 6h et 9h au départ de Paris. le client départ vers 8h c'est parfait. l'employé 8h donc arrivé 9h et pour le retour vous avez un TGV toutes les heures. le client 18h dans ce cas. إذن في الساعة 18 أو في 6 مساء. نقول نحن 6 مساء. إذن في هذه الحالة متى سأصل ومتى سأعود. l'employé bien
18h, arrivé à Paris à 19h04. Première ou seconde? Le client, seconde. L'employé, fumeur ou non-fumeur? Fumeur ou non-fumeur? Le client, non-fumeur. Le client non-fumeur. L'employé, vous avez une réduction? Vous avez une réduction? Le client, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. L'employé, alors cela fait 92 dollars. Alors cela fait 92 dollars. عزيزي المشاهد، لا تنسى أن تشترك في القناة ليصلك كل جديد.